Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan bi rahmatika amasiwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Kholasah Nurul Yakin Juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini membahas tentang ilmu sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ida Quraisyin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ai hada utawi iki iku ida Quraisyin iku laine nglaran ida Quraisyin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ai hada utawi iki iku ida Quraisyin iku oleh nglaranine kaum Quraisy li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang Rasulillah. Video sebelumnya kita telah membahas tentang kisah meninggalnya Sayyidah Khadijah serta kisah meninggalnya paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib. Melihat dua orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan kaum Quraisy setelah mengetahui dua orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW meninggal? Pada momen ini kita akan membahas tentang perilaku menyakitinya kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Wafati zaujir Rasul kang tetep ing dalam sakwise wafate istrine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ammihi lan pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadat ngalap sapa Quraisyun kaum Quraisy studi haling larani sapa Quraisy ar-Rasul ing Rasul. Setelah wafat istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib, kaum Quraisy mengambil tindakan dengan menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dua orang yang melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada. Fakanu nuli ana sapa kaum Quraisy yang suruna iku nyebar sapa kaum Quraisy alaihi ing atase Nabi aturoba ing lebu. Wa yadauna lan nyelehno sinten Quraisy ausahal hayawani ing pira-pira kotorane hewan alaihi ing atase Nabi fi sholati ing dalem salate Nabi. Tindakan-tindakan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya fakanu yang turuna alaihi turaba. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari pasir. Ada juga dauna ausahal hayawan alaihi fi sholati. Mereka meletakkan kotoran-kotoran hewan tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Tidak cukup seperti itu, wa ta'ala kelan gantung sapa kaum Quraisy bi kelawan Nabi marotan kelawan saambalan wa qalu lan ngucap sapa kaum Quraisy lahu marang Nabi antal ladzi turidu antaj'ala alihata ilahan wahid anta utawi sira alladzi iku wong turidu ngarepake sapa sira antaj'ala ing arep yen to ndadekno sira alihata ing pangeran ilahan ing pangeran wahid dan kang siji. Tidak cukup seperti itu, Nabi Muhammad SAW bahkan digantung oleh kaum Quraisy. Setelah digantung, Nabi Muhammad SAW dikatai, kamu ialah orang yang menginginkan menjadikan Tuhan hanya satu. Jadi setelah digantung, Nabi Muhammad SAW dikatai oleh kaum Quraisy, kamu itu orang yang menginginkan Tuhan hanya satu. Melihat kejadian itu, fataqaddama nuli teka sapa Abu Bakar. Wa khala salat nyelametno sapa Abu Bakar hu ing Nabi minhum saking kaum Quraisy. Wa qala lan ngucap sapa Abu Bakar lahu marang kaum Quraisy atak tuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Atak tuluna apa to bakal mateni sapa sira rajulan ing wong lanang ayyakula ing arep yen to ngucap sapa rajul rabbiyallah. Rabbi utawi pangeran ingsun Allahu iku Allah. Melihat kejadian itu, Abu Bakar datang dan menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari siksaan kaum Quraisy. Terus Abu Bakar mengatakan kepada kaum Quraisy, apakah kalian mau membunuh seseorang
yang orang tadi mengucapkan Allah adalah Tuhanku. Akhirnya Nabi Muhammad SAW terselamatkan dari keinginan membunuhnya kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, al-khulasah istada ida'u Quraisyin lin Nabi ba'da wafati zaujihi wa ammihi hatta hamu bikatslihi. Kaum Quraisy menjadi-jadi menyakiti Nabi Muhammad SAW tatkala wafatnya istri Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Khadijah beserta pamannya, yakni Abu Thalib. Hatta hamu bikatslihi, bahkan sampai kaum Quraisy menginginkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi keinginan tersebut digagalkan dengan datangnya Abu Bakar yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikit cerita betapa kejinya kaum Quraisy menyakiti Nabi Muhammad SAW, serta betapa sabarnya Nabi Muhammad SAW menghadapi cobaan-cobaan ia alami demi menyebarkan agama Islam. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.